हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसे शायद अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाता। इस मुल्क की हमेशा मनफी तस्वीर ही दिखाई जाती है। मुल्क इंतहाई खूबसूरत और खुशहाल है। ये मुल्क दुनिया के कदीम तरीन मुल्कों में शामिल होता है। तो आज मैं आपको ईरान की सैर करवाऊँगा और इसकी दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में बताऊँगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ईरान, जिसका ऑफिशियली नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, इस मुल्क को ज़माना कदीम के लिहाज से देखा जाए तो फ़ारिस के नाम से बुलाया जाता था। अगर उर्दू में पढ़ा जाए तो इस्लामिक जमहूरिया ईरान बनता है। ईरान की सरहदें मगरिब में इराक़ और तुर्की से, शुमाल मगरिब में आज़रबाईजान और आर्मीनिया से, शुमाल में बहिरा कैप्सियन और तुर्कमानिस्तान से, मशरिक़ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से, जनूब में खलीज ओमान और खलीज से जाकर मिलती हैं। इस मुल्क का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क बनता है। और अगर बात की जाए इसकी आबादी की तो 2023 के मुताबिक 8,65,90,873 लोगों पर मुश्तमिल है। मज़े की बात यह है कि ईरान आबादी के लिहाज से भी दुनिया का 17वां सबसे बड़ा मुल्क है। ईरान का कैपिटल तेहरान है, जो ईरान का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। तेहरान का नज़ारा तोचाल नामी पहाड़ पर खड़े होकर आप कर सकते हैं, जिससे आपको पूरे तेहरान का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। और इस शहर में मौजूद गुलिस्तान महल एक इंतहाई खूबसूरत और कदीम महल है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों विजिटर्स आते हैं। ईरान के टोटल 31 सूबे हैं। ईरान में चलने वाली करेंसी ईरानी रियाल है, जो इंतहाई लो करेंसी है। एक पाकिस्तानी रुपये के बदले आपको 153.95 ईरानी रियाल मिल जाएंगे। करेंसी लो होने के बावजूद यहाँ के लोग इंतहाई खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। ईरानी ड्राई फ्रूट्स और ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ईरान के 95% लोग दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें अक्सरियत फ़िरका शिया और बाकी दूसरे फ़िरकों से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर बात की जाए ईरान के परचम की, ईरान का परचम जो आपको नज़र आ रहा है, ये 29 जुलाई 1980 में बनाया गया। इससे पहले इस परचम के दरमियान में अल्लाह की जगह एक शेर जिसके हाथ में तलवार मौजूद है का निशान था। मुल्क के मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खमीसी, सदर इब्राहिम रईसी और वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मखबर हैं। ईरान के लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ की लड़कियाँ सफ़ेद रंगत के साथ एक अच्छी हाइट भी रखती हैं और हिजाब लाजिम करती हैं। ईरान में पाकिस्तान से जाना इंतहाई आसान है। अगर आपके पास 50,000 पाकिस्तानी रुपए हों तो आप बाआसानी एक माह का विज़िट कर सकते हैं। यहाँ खाने पीने की अशिया से लेकर दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें भी बहुत सस्ती हैं। पाकिस्तान से ईरान ज़्यादातर लोग बाई रोड जाते हैं। पाकिस्तान से शिया फ़िरका हर साल ज़वारी के लिए ईरान बाई रोड ज़्यादा ट्रैवल करता है। ईरान में शराब पीने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। इसके बावजूद हर साल कई करोड़ टन लीटर शराब ईरान में सेल होती है। और अगर कोई शराब नोशी करते या बेचते पकड़ा जाए तो उसे सख्त सज़ा दी जाती है। ईरान के लोग लव मैरिज को ज़्यादा तरजीह देते हैं। इससे मुल्क में अरेंज मैरिज का कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन अगर ईरानी लोगों का शादी के हवाले से दूसरा पहलू देखा जाए तो यहाँ तलाक की शरह 50% से भी ज़्यादा है। यानी हर 100 जोड़े में से 50 जोड़ा बाद में तलाक ले लेता है। ईरान एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के लोग विजिटर्स को एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और इज़्ज़त से नवाजते हैं। इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबान फ़ारसी है। इसके अलावा अरबी, आज़रबाईजानी और तुर्कमानी ये सब ज़बानें बोली जाती हैं। मुल्क में अमेरिकन निज़ाम बिल्कुल नहीं है। हत्ता कि ईरान में अमेरिकन बैंक भी मौजूद नहीं है। इसके बावजूद आप ईरान में डॉलर का इस्तेमाल और लेन देन कर सकते हैं। ईरानी रियाल और डॉलर को आप पूरे ईरान में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ایران کی معیشت کا دارومدار گیس، آئل اور معدنیات پر مشتمل ہے۔ ایران کا پیٹرول انتہائی سستا ہے۔ بہت سی انٹرنیشنل پابندیوں کی وجہ سے ایران ایک خود کفیل ملک ہے۔ معزز دوستوں، ایرانی موجودہ پرچم سبز، سفید اور لال رنگ کی پٹیوں پر مشتمل ہے۔ سبز اور لال پٹی کے درمیان کناروں پر سفید رنگ سے اللہ اکبر 22 مرتبہ لکھا گیا ہے اور سفید پٹی پر لال رنگ سے اللہ لکھا گیا ہے۔ ایران میں 15 ایئر لائنز کمپنی موجود ہیں۔ پورے ایران میں بہترین ٹریفک کا نظام بھی موجود ہے۔ ایران میں 129 کے قریب ایئرپورٹس موجود ہیں، لیکن چند ایک ایئرپورٹس ہی زیر استعمال ہیں۔ پورے ایران میں ٹرین سسٹم اور میٹرو سسٹم بہت زبردست ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم یورپ سفر کر رہے ہوں۔ یہاں سفر کرنے کے لیے آپ کی جیب میں بہت زیادہ پیسوں کا ہونا ضروری نہیں۔ سفر بہت آسان اور سستا ہے۔ ملک میں زیادہ انگلش نہیں بولی جاتی، فارسی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ایران کا سفر کریں تو تھوڑے بہت فارسی کے الفاظ سیکھ کر جائیں جو کھانے پینے اور سفر سے متعلق ہوں۔ ایران کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی اور خشکی پر مشتمل ہے۔ ایران کا موسم گرمیوں میں شدید گرم اور سردیوں میں شدید سرد ہوتا ہے۔ مونسون کے موسم میں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ایران میں شیشہ نامی حقہ بہت عام ہے۔ یہاں کی لڑکیاں، عورتیں اور مرد سب لوگ شیشے کا استعمال کرتے ہیں۔ ایران اپنے کارپیٹ کے ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ایرانی کارپیٹ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر بات کریں ایرانی کھانوں کی تو ایرانی کھانے پاکستانی کھانوں سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں اور یہ بہت زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ پاکستان کی طرح بہت زیادہ سپائسی تو نہیں ہوتے، لیکن کھانے میں بہت زیادہ مزیدار ہوتے ہیں۔ اگر بات کریں مشہد شہر کی تو یہ شہر ایران کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اس شہر میں شیعہ مذہب کے 8ویں امام علی رضا کا مزار بھی موجود ہے اور یہی شیعہ مذہب کے ایران میں سب سے بڑی امام بارگاہ ہے، جہاں پوری دنیا سے کروڑوں کے حساب سے شیعہ زائرین آتے ہیں۔ اور اگر بات کریں اصفہان سٹی کی تو یہ شہر دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں یہودی قوم کافی اکثریت کے ساتھ آباد ہے۔ پورے ایران میں سب سے زیادہ وزٹرز اسی شہر میں آتے ہیں۔ یہ شہر خوبصورتی کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی قدیم بھی ہے۔ ایران میں قدرتی زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں کافی نقصان ہوتا ہے اور کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایران پر عالمی سطح پر بہت سی پابندیاں لگائی گئیں جو آج تک جاری و ساری ہیں۔ اسی لیے ایران اپنے ملک میں ہر وہ چیز بنا رہا ہے جو دوسرے ملک باہر سے امپورٹ کر کے استعمال کرتے ہیں۔ ایران ایک خود مختار ملک ہے۔ اس کی عوام انتہائی خوشحال ہے۔ دوستو، ایران کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ انتہائی نڈر ہوتے ہیں، یعنی کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایران کے لوگ فٹ بال کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں۔ ایران میں تعلیمی نظام انتہائی بہترین ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کے لوگ انگلش کو بہت کم جانتے ہیں اور بہت کم لائک کرتے ہیں۔ تو معزز دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں۔ تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر، خدا حافظ۔